Étude biblique de l'école du sabbat. Premier trimestre de l'année 2024. Les psaumes. Leçon 10. Leçon du passé. Versets à mémoriser. Psaume 78, 3, 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia. Mahali pote ulipo tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo na tunashukuru kwa yale yote ambayo unayatoa. Unajitoa kusikiliza mahubiri haya na kuyasambazia wengine na yamekusogesha hakika karibu na Yesu. Mungu akubariki. Tunakuombea katika juma hii mpya ili kwamba Mungu akubariki, abariki kazi zako, ufanikiwe hakika. Tunakukaribisha kwenye somo la 10 na kitu kinachosema les leçons du passé. Leçons du passé ama mafundisho kutoka zamani. Mafundisho kutoka zamani. Kabla tufanye utangulizi wa somo ya juma hii ya 10, nitakusihi kukaa vizuri, kutulia na kukaribisha Roho Mtakatifu ili kwamba tubarikiwe kwenye masomo ya juma hii. Karibuni. Kwenye juma hii tutakuwa na somo ambalo linazungumzia leçon du passé, na tutakuwa kwenye Zaburi hiyo ambayo ni ya 78, Zaburi ya 105, Wagalatia 3:29 na Zaburi ya 106, Zaburi ya 18, Hesabu 6:22 hadi 17 na Zaburi ya 135. Fungu letu la kukariri ni lipi ambalo ni lazima tulikariri katika juma mzima? Fungu la kukariri ni kwenye Zaburi ya 78, 3:4, ikija ikisema, ambayo tumesikia na kujua na baba zetu wametuambia, hatutawaficha watoto wao, tukiambia kizazi kijacho sifa za Bwana na nguvu zake na kazi zake za ajabu alizozifanya. Hiyo ndio Zaburi yetu ya kufikiria, ya kukariri katika juma mzima. Ni jambo la muhimu kupata muda unakaa unafikiria kwa historia ya wana wa Israeli, ya watu walioishi siku za zamani. Fikiria jinsi gani Mungu aliwalinda. Fikiria mabaya yao na jinsi gani walifanya mabaya na ikawapeleka mbali na Mungu, na wewe usiyarudilie, uyaepuke. Kwa hivi kwenye Zaburi hii ambayo tunaita Zaburi za kihistoria, utagundua ya kwamba Zaburi za kihistoria zinatuambia matukio makuu katika historia ya watu wa Israeli. Wanazingatia hasa jinsi Mungu alivyoongoza kutoka Misri mpaka Kanaani. Haikuwa safari rahisi. Miaka karibia 40 watu wakisafiri. Ilibidi nguvu za pekee za kiungu ili kwamba wafike salama. Hawatuambii humu hadithi tu za kusisimua, lakini ni ukweli halisi ambao ulikuwepo, na watu walikuwa waasi, wana wa Israeli walikuwa waasi, lakini Mungu aliwasamehe mara kwa mara, na kila wakati alitenda kwa niaba yao, akapigana kwa niaba yao, akawashughulikia. Licha ya uasi wao wote, aliwapatia neema wafike Kanaani na akawalinda huko. Hivi historia ya watu wa Mungu inaonyesha kwamba hakuna ahadi ambayo Mungu ametoa katika neno lake ikaachwa bila kutimizwa. Kila ahadi ambayo Mungu anatoa, Mungu akikuahidia kitu fulani akasema niko na wewe, usiogope, hakika atakuwa pamoja na wewe, usiwe na uoga wote. Anatimiza ahadi zake katika historia. Hii ni pamoja na ahadi binafsi kutoka kwa Mungu za kuhifadhi sasa na ahadi za baadaye za kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, ambazo zinaanzisha ufalme wa Mungu wa haki na amani katika dunia mpya. Nilifurahia hii paragrafu ya pili ambayo ilisema l'attrait particulier des psaumes historiques réside dans le fait qu'il nous aide à considérer notre vie comme faisant partie de l'histoire du peuple de Dieu et à revendiquer ce passé comme le nôtre. Okay? Historia ya wana wa Israeli inatuhusu. Ni lazima tuizingatie, tuijifunze vizuri, kwa sababu tunaweza kutosha mafundisho yatakayotusaidia katika maisha. Tuangalie wapi waliingia pabaya, nasi pia tusipaingie. Mungu aliwatendea namna gani, na yatupatie matumaini kwa ajili yetu leo. Kwa sababu sisi pia
tunaitwa watoto wa Mungu na sisi ni Waisraeli wa kiroho kulingana na Warumi 8:15, Warumi 9:24 hadi 16 na Wagalatia 4:6 hadi 7. Ni lazima nasi pia hiyo historia itufunze sasa. L'objectif final est de nous rendre à l'évidence que chaque génération du peuple de Dieu joue un rôle petit mais significatif dans les grands déploiements historiques des desseins souverains de Dieu dans les grands conflits. Katika pambano kuu, kila taifa lina kazi na limefanya kazi. Ni lazima tujifunze kwa yale ya zamani, hasa sana jinsi gani Mungu aliwasaidia watoto wake. Kwa hivyo nakaribisha kwenye masomo ya juma hii. Dimanche tutajifunza la fidélité inébranlable de l'Éternel, uaminifu wa Mungu. Lundi itakuwa se rappeler de l'histoire et louer Dieu, kukumbuka historia na kumsifu Mungu. Mardi itakuwa les souvenirs de l'histoire et la repentance, kukumbuka historia na toba. Tajifunza pia la parabole de la vigne du Seigneur et la suprématie de l'Éternel dans l'histoire. Ikiwa ni kusudi lako kujiunga nasi na kujifunza kwa mafundisho ya zamani, tuombe. Asante Yesu Kristo kwa sababu mara tena unataka tufunza mengi kuhusu historia. Utusaidie tujifunze kupitia yale uliofanya zamani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni.